Amen. Amen. Adofuni anuanom atiefo ni ahwefo ane do mo hwe ye ya de ntia kese a efi otumfo Nyankopɔn ne mu de bram anopai so ya san ne wahia biem ye bedi nkomo ye benwendwene ye ho bibia sene ya ehia betaka no ekuo na mikomu no papa no ma meti asese ye Kristofo ana ye asofo nso sempo ya asofo a sese liwi asofo djuma no eni ho biem liwi adifo djuma eni ho biem liwi asempakafo eni ho biem na emom de ho ne Judea asofo djuma na se Judea asofo djuma no Judea busua Yesu Kristo firi mu no obohima ne baaye no ono obekire eti ya friend teacher eti bibia ne hia esese ya kire otumfo Nyankopɔn bo nipa ma na brabo Bible say odi Adam kodia edi so say ono no nwe ho o na brabo o na djuma eti emra obohima Yesu Kristo sane ba asase no onso obekire abrabo ya ka brabo a abrabo ye adjuma ye sa na mi papa akwa sebi so a bekoto no a ono kyerɛkyerɛ no se bekyerɛkyerɛ me abrabo sa na etie dia ne abrabo na me nso bekyerɛkyerɛ o na eden ne abrabo ya ka brabo a ene adwuma ye enti na ye be kyerɛkyerɛ ye be din komo akra ye betu ye honfo anopai so anopai ya se nkani wo se afutuo ene ahweyie ene ne besuade Nyankopɔn bo a ebie bekɔ Bible mu yankom so amane ham sanse afutuo ni hia ohu bato na wunya aduro num ya abeda ma ho ato amen mama yɛmfa yɛ ho hwɛ otumfo Nyankopɔn ne nsa kronkron ɛne wo awurade otumfo ɛne odin anopai nso papa esrebo ne fakyɛ w'anim fa yɛbɔ ne kyɛn papa wɔ na mutu ebetu do mu emu ahantan emu ahomaso papa fakyɛ emu bɔne bia fakyɛn anopai yɛda wase bia mu sɛ wabu sɛ amra bia papa na ɔmamedi nkɔmmɔ asedan kan odin minya nkopɔn mawurade papa dom jatumi boni bia hya wonsa sabretu boni bia se dom papa ewie da sɛ papa yɛda wase Abraham Nyankopɔn asɛ Nyankopɔn Jacob Nyankopɔn enodi tumi nyina yɛ Nyankopɔn wodia papa bɛkan ho bɛhyɛ den papa me nka nsɛm bi oni tie obi o bi ho modi ma yɛda wase wadom ne ti ija oba gudi amen adafoni anuanom yɛbɛhwɛ asɛm ketewa bi wɔ odifo Isaiah nwoma no eti dumiɛnsa nkyɛmu akono yɛbɛtwa mpo akɔ enso ne nwɔtwe no odifo Isaiah nwoma eti aduonum miɛnsa yankɔ ɔse Nyankopɔn akoa no namane hunu ne maso hwan na wadi yɛ na sɛnka no adie ɔse hwan na adi yɛ sɛnka no adie na Awurade abasa no hwan nso na ɛda na di amana hu hwan nso na da di amana hu enti ni eba gina ha ya kekan hwan na adi hwan na ahwɛ kyerɛ no mu amana hu sɛ ampa de yɛka wɔ kyerɛ no mu ɛna Isaiah bisa no yankɔ Isaiah enwa no a eti aduonum nan tojom ɔse tojom wo boboni a wanwo wo obonini a ongo tojom obonini a wongo to anije dum na fa hye ahosan tiam to anije nyum na fa ahosan etiam to anije dum ahosan se ahosepɛ fa ahosepɛ tiam tojom wo obonini a wongo to anije dum na fa ahosepɛ na tiam wa wonchema wa wonchema wa wonwoda na onimie ma dɔɔso asene de ɔwɔ kunu ma nia na mwuntie oni biema ebe dɔɔso akyɛn ne ɔwɔ kunu ma edi tojom na anida so hɔ ɛna ntempere bi sɛ hwan na agye yasen kanadie na hwan so na Awurade basa da adi wɔ so ma na hu sabi nkwasiase be kan ha no hwan na agye adie ɛsɛ sɛ Onyankopɔn sɛm ka na yɛ nokware no
sɛ wo ka asɛm no a asɛm no mogya mu a wobu no kwase asɛm Onyankopɔn asɛm sɛ yɛ ka kyerɛ no kwarim na asɛm no ni mogya mu a wobu no kwase asɛm sɛ asɛm no wɔ mogya mu a wotumu sɛ asɛm no ɛwɔ wopɛ sɛ wote ase yie enti yɛbɛkasa ɛsɛ be yɛ no kwasiafo yi yɛsɛm ne yɛbɛka na mmom anyansafo no fa asɛm no a nanso nkwasiafo ne kasa na nyansafo no bu afu nanso akyire no nkwasiafo asɛm no ɛno na nyansafo no bɛfa yɛnkɔ azawa 7:93 no ɔsɛ Mijau ebritia bi nanso ayamtehye kese na mede bɛboa wa no abufra muruso mu na me yima ni hita kakra bi nanso mede daa dɔyɛ no mehu mmɔbɔ ogifo awurade na ɔkae ɔna ɔseɛ ɔse mijau kakra bi nanso ayamtehye kese na mede bɛboa no abufra muruso mu na me yima ni hita o tojun wafe na de enti a ma ho kyere ba na o kyere wo no Onyankopɔn bufu bibi a wo ye na Onyankopɔn ampa no enti no ye ni ntaao to de tojun na oni bie ma bedo so akyere ne o kunuma wo a won kyimye ebaye den na obi a oni bie ma bedo so obi o kunuma ono o kunu ono be ma ne kodam wo so ni bi nko na ote awo mreko a wadi Onyankopɔn na hyɛdeɛ so wati Onyankopɔn asɛm na wadi so ɛba ne sadeɛ enipa le ba wo nkyɛn awo agya mpakyɛ me bɛhwɛ me agya mo bɛmetra wo nkyɛn agya ɔno sɛ ufie hɔ nyinaa yɛ mma ɛwɔ mra watra wo nsɛm na wadi Onyankopɔn hyɛdeɛ so ɛma oni bie mma adɔɔso akyɛn ne oni orokunuma amen amsa yan kwachiri ya ga se juma dina se se be ya emre be boa yen na yetimi awie pepepe wasa afutuo ene ahweyiye ade ene ahweyiye ade bia oya oprawom aniguasewom ohawom no yetimi kachi osahwe aduane a wudi hweniye baabi a wugina ho no hweniye asɛm no a wo kan hweniye enti ansa no be ka hweniye no na bibi ebesi ɔse Israel ene sɛ wo betie me ne ma di me mra nsɛm so ne ma di ma hyɛde so ne ma di ma tamude so a ene ebesi mu yie sambahwɛ na ma ya ene ebesi mu yie enoti eno nkomo na yebedi na yi ndi se ne se yankoba abu no bebra mfa nche yen ananu yebegina ha na ye ka emma ho asem na ye ka goduru baabi na mfunzo ba ntre yifiri ho o se emma nye ajapade na emma ye akyede emofra no a ye wo no omunye ajapade o wo mo ye akyede Onyankopɔn de on akye yen enti so bi che wade no anhwe ade no yi a ne butumi fu enti hwa bofra ni yie na ebesi nne ye wo otre ni na menu mi enu ne se won ebesi nne ye wo otre ni ebesi nne Onyankopɔn ma wasase so nne esa se bribia Onyankopɔn ma no omo otenti no omdo hote Jufo ha bawo Israelfo ha betu hu won esa se omo ye wi asitamfo enoti nkwara na wawo won wawo ne kitikiti Yakopɔn de na kyɛw adom no wɔ mu ɛwɔ de obɛyɛ obehu oni wei ompe wei ochiri wei yenya betiatia no efiri hɔ ɔya kwara bɔno do waso eden oyɛ yona ye mo aduane awuni agyaye aduane bi ani hɔ akwara no pele ho asɛm ne epiapia no ɛna mfofo na ɛkɔ no te hɔ ɛdɛn ne yɛ na kɔhyɛ bɔne mu ya sɛ na dom yɛn yɛ sɛ wɔm ɛnɛ yɛ wo ɔtre ni ne enti mmɔfra na Onyankopɔn de na ma wo no ɛyɛ akyɛdeɛ ɛyɛ japadeɛ de hwɛniye sɛ wan hwɛniye na ɔhaw ba ho a menia Onyankopɔn ɔmfa nkyɛwo ɛna ɔka sɛ yɛwɔ ma miɛnsa bi wɔ asase so ha a magye ɔtete mi no ɛma me hu sɛ mma no
na se ma no na ye besu ho ade kakra osi ye wo empena ba ana ye wo adwaman ba ana ye wo etira ma ba entumi nhwe enu osi empena ba ta won papa sem chen on mame ye bo ana se ye moa eye no kware empena ba papa sem chen on mame empena ba ta do papa no pa chen on mame esan se mame ni ta ma no enti bibia dada ba o kita koto kita gram o kita pan enti ma bofra ni ji papa no ho wa bi important da mame ni papa bi kwase ye ho da enno kwa no papa e ba omo papa sem chen on mame bi no so o fi etira de ma e ba oba woti aware ase oba woni be ma ni na ware ase abofra bafiri mu aba no sa abofra no opani maami asem chen ni papa anase ta to maami asem chen won papa esa anse ware ase no mutinti no akwara ye boni bia ye se twen o papa ba o le nyaaya papa ba ne ba no ana ye kompira ma no endi papa ne chi no awon boni ma na o boni mama huma azan bi on tae maami na ye kompira ma wo ena wo bu akora no wo bu lo ma ba jana ye we pura no musu we pura no ma me na e kompre ma no e be de ma akora na do papa no ona o chira akora bo ni papa na mu akora ni papa na e bo no ma me na we san fa chira ba aba krokro aba ji akora fi nsam asa o do akora no chen o ana akora o akora sam chen o no o mo ni etire ma de wo mo de bibia no o mo ta pe o ma me asem ai jaman ma sino sai jama mai ami mo frabia o mo amta frasi eto da bi pa ma me ni po on kai ba bi akwara ni fi ni se no kra ni wura fi baaye ajana ka wo twa de ho kakra na nka ko pa bibia pa da num anokra nka no prepare so ba yesa adi no ana ko e be da no a akwa na kra mi ndo fi and your friend the tomb wa betum na se nkwara we omo ya hometi papa wa na se bamu a na wa twen krante na okone maame so maame se me papa yesa me twa utrim ojinare maame so hwe ni papa na se nkora we so amuta yi papa amuta nya sika pa amuta tumpon na emom atrimodin de omo mfa ni agro enti wenu ni mofra miense wasasi so na se mofra bia so ba wonchen ya agya hwe se obetu abe se mofra ni yie ma me hwe mi yie se ne mekanika se enne ye wo wotre ni enne ye wo wotre ni ne na me nu mi edu ye se nkwara no enkwara anya japade enkwara ya chede enti abofra no awawo no ye careful wono ho hwe ho yie wono ho akwara hwe asia o start we obaifo we okronfo we obaifo wo na wo di ade ne hye di mu obaifo onu baifo baye na aka no ni ba kopo do di se woni nko a ana wo nso a wo ka so obaifo so akopa na woni do di se woni nko a mo me hwe akwara e wo ni ni ne enne ye wo otre ni ne enne onyankopon ma wo Ghana ha pa ana me chose Jufo ha Judea fo mo Israel fo ha pa but uhu won anya o ma titire do se the fans na omoje ndi oya ile bana sa onyankopon mo wa ha enti embofra onye achede onye ajapade yamra na matum we o se eden ne ma onipanya ahobrase aden tina ese menu mi eni enya ahobrase yedi ahobrase na ekohi yedi ahobrase no ye den SSM no mienu yenya hobrase na na kufuado ekan edi mu no ne sina na wanya na de kuma ha no na na betina konya so pe ojo fom na na pa ne edi mu no na ba bia wadru no ohia ma hobrase ba bia na kufuado samre yi ohia ma hobrase ekan ne de na oba bi afa ba bi no betina konya so no ehia ma no ahobrase ye hwe
ose onipa nya ahobrase wo nani da so ahosiesie esese unya ahobrase wo wani da so ahosiesie de yeye ahosiesie ayeye se betre ko di onyankopon ho adanse enti hiaman ahobrase ahosiesie bi a wo yenti esese wo bra ho ase number 1 o se dian o so onyankopon mu adidaso se wo hwe onyankopon wani da so sene mani abri mabeda patamu ha mfie dunie na ka mnu se mawie ne di bone twemeka amaka adwuma mikosua ye no eya ka kire onyankopon ahobrase enti na betena ha oni ahobrase wo ya hantan ene de ban ade na wo ye no o ka kire wo no eya hantan eya homa so dabi ene yemini ahobrase mi ya hantan dia mabeta ha di me ahobrase na ye di boni na san betoa wo ho o kasa ye so o pe kasa dodo ahobrase onyankopon mu anidaso enti uhiama ahobrase adwuma ye mu anidaso o pese wo ye adwuma bi o pese wo bi adwuma bi sa adwuma na so nya ahobrase o bi adwuma fo bi nchen esese wo nya ahobrase sei ewiasimu anidaso ewiasimu na sitremu mi woni daso se dabi ebeyeye sana tie dia ene ese ba bi a mekotra ho no minya hobrase se ne be ya daachi edesi mi yi osi anidaso obutai bi a esi wani so odi butai bi esi wani so a opese wo ye obehia mu afi ni pa bi nchen obehia mu afi ba bi enti ese onya dian ahobrase osi yeni mu ntina ema onipa nya ahobrase ebinum so keka ho ayampa ye woni obro wa uhia asese obra ho ase adafunu me kasi ye kwa yemre so ye baptism ye hoden enti ye ko zakata da chi bi no ye ye bi tina ya kirekire mu yi ama ya tiase yi na matre esese onipa bi anya botaye esese onipa bi unya abotaye esan se onyankopon bo onipa ma ne botaye wa ma onipa keke dabi onyankopon bo onipa ma ne botaye botaye be no onyankopon di ma onipa onyankopon bo onipa se omaye nyankopon wasase so enti abodi nyina nyankopon ni nipa botaye onyankopon de bo ade no ne botaye no enti wo onipa nso bibia wo ye bia ense wunya botaye ade na wo ye ni uni botaye a wo ye ne keke ye ko na uko bi uni mbabi ofi na be de hu babi a uko esese onipa bia enya botaye na emom se obi bia na djuma na se wo ko adjuma ni mu a o ye fa wo adjuma ni mu no unti fa wo botaye ne enko adjuma ni mu esense onipa na obi adjuma na botaye a odi bi adjuma no edi se o ka se wo de wo botaye ko adjuma ni mu a wanya kronfo a ye be yi wadi mbegu ase esense ono botaye a odi bi adjuma ena wo so botaye kitawo edi fa wo botaye ne to ho na se wo pesi kali wie wo boaboa hu wie a nia wo pesi wo de botaye koye no wo di akoye anyesa na wo de wo botaye ni ko obi adwuma mu a adwuma no ye anyi wadi ntamu a wo ba akromfo enti untimi fa wo botaye enko obi adwuma na mo se wo kono ni pa kono ni botaye dia ane ye wo betimi aboa no adwuma no se wa bie oni botaye bia wan bi keke enti se oni bidia wo betimi aboa no amen ofisa no banso untimi fa botaye enko aware oba se wo kwa ware a untimi fa wa obotaye enko aware o dabi odi wukunu botaye na ekwa ware enti oba se wo kwa ware na odi wu abotaye kwa ware a wa ware na enche ebegu
Oba on fa obutaye kwa warim odi hukuru butaye ena eko awarim ya hwa de bie ya be waro ade okọ obe wan kakra won nsam o ma me dan ya bubu wansiso edan ya bubu na odi obutaye nyansa baga osi dan ne ma ma me enya sa ana yakopam bo a wanyo be mu a kakra won nsam obatuna sidana ma wo ma me ne ma me nyina na se wonim na de wo butane ko se yensu ma me dan kan ya wa ware no ebegu e bare sa na de wo butane ko ware o aware ne begu se ko duru aware num na wo be se yensu ma me de kan ansa na wasi dia ma me kire se wa ware no ebegu enti oba o kwa ware a emfa obotaye nko bomodin se wasidan le besi awie ne awie wasidan no a wakosi uma me de enkuma for fa kire boko ne abehu se kwaku asidan ma o ma me na se no aba fie aye ma me besi ko hwe edan bia kwaku bedi akon asia wa na sipa me ko ma me dan ne kase ma me si wo di o se kwaku bedi akon enti bra ma bra o hu nyina aware na gu na gu aware no na emu bomodi ahwehwe se wasidan ne yedesi na wusi wasidan ne wi a wakosi wo de enti se okwa aware na se obey man ni butaye a mani bi mo obey man butaye why okasi osura oso de me wakosi anyesa aware no ebegu number 4 Ose we ya futu kese pa se wo bi adwuma na se wo fa adwuma efo ba adwuma ni mu a wo bi adwuma no anya adwuma efo ba adwuma mu no ekwan ya afa so a wo bi adwuma no na ntira adwuma efo no se wo bi adwuma wa se adwuma se wa bi na fe fine wanya adwuma efo wa adwuma no ye adwuma no ekwan ya wo fa so a wo bi adwuma no na ntira adwuma efo no na mom ekwan ya wo fa so adwuma beba no e na kire wom anya sa wo begu adwuma saadi we fita fo ntato wom pa waye ka na wie no kwasi fa ko madam ko madam wo ka na bra wo be hu an madam be fita boy no customer wa gina fiti masanzam edi se wo bi adwuma na wo ko fa adwuma efo ba adwuma no mu a ekwan ya wo fa so wo bi adwuma no men tira adwuma efo no na mom ekwan ya wo fa so adwuma no ba no e na kire wom ehira kan yakopon mesem papa na betoro no ono enkyerɛkyerɛ afutuo ana onya sa adisia we nyina wɔ ne nkyɛn minia bibia we ye bia no nya botaye bibia we ye bia no nya ahwehie adubeko wo adubeko nkwam ereboa o ana emwa o na se emwa wo dia jai trade minia adafonom ahwefo ni atiefu a mo hweye don mo ya futuo no na wie yenie na wie ko wie se wo bi adwuma wo ko fa adwuma fa ba adwuma no mu a ekwan ya fa so wo bi adwuma no men kire adwuma efo no na embom ekwan ya fa so a adwuma no ba no en na kire won anya sa a wadwuma no ebego inchiran kan yankopon eye ya omri kakra we anim enti mesua obohima Yesu Kristo ho asem kakra de se asem me ba no o mi nwie enti ana ya me pese me de twiro se no ba breza osi oni afamade nyina ko na udie jamia radio famadi nyina udie jamia radio minia famadi nyina ne jamia radio famadi nyina udie jamia radio acha gini manya bia
Obako for me the radio. So Jerry said Japanina, Manya be a median radio. Away from Maudina, now dear Jamia radio. Famadina, dear Jamia radio minia. Famadina, now dear Jamia radio. Famadina, dear Jamia radio. And Petri Penny Patrape, Onyamidina Yinka, and Petri Penny Patrapa, about Yadina Yinka. Yanko Tasia Mesona, Elijah Kwana Fletcher Sama, said David Dimana Kuchamsua, Nasasina Tadi. Apuazo Chiribo, any point in any cocaine. Ada Sama Drukayamsua, about what Yaman said boom. Media Swayini as I say, Mikano Sana Yeni, Media Maya Bako for Mobo. If it's happening, Patrape, about Yadina Yinka. And Petri Penny, Patrapa, Okedia Podina Yaka. Yanko Tasia Mesomna, Elijah Kwana Fletcher Sama, a David Dimana Kuchamusua, Nasasina Tadi. Apostle Chiribo, any pagina Jani Kokayim, Ada Sama Drukayamusua, about what Yaman said boom. As Rayini Sasi, and Mediamicano Sana Yeni, Media Maya Bako for Mobo, Media Maya Bako for Mobo, Bedia Kumi Maya Bako for Mobo, and Utimiamie, Minyamie bro, our Minyamie bro, I told Yami Brawati, our Minyamie bro, I told Yami Brawati. Awo minyamie bro. Amen. Yarinka adia ketua bi. Yebesia obuhima Yesu Kristo asokra. Awo osuboni Yohane nguma no etre nso no. Yebeka akọ kakra sa edu be ta abeso a ne yapon. Nyankopon bo a etibehia na yato so. Yenkoi. Yohane osuboni nguma no tro no. Tre nso yimu ba akoko. Na yenu matire no Yesu tini Galilea na on pese o tini Judea efise na Yudafo no rehwe no akum no obuhima Yesu Kristo baye no ono papa no ono ani Nyankopon endo fa akwate bi ato ne ho so fa nipa widie bi opiefi asase so obaye na ne nsanka no bebre ntina se Israel fo hwehwe se nka obeti atofom tim samango anko hini bi be wono sikani bi be wono odifuro bi be wono nanso anyesa kapitani bi ne wono maami bi gropo ndo wonya kunu entinanti ase yadwuma o kan sewo na kan ya kese enipa ntina se enti ehwe na kunu a okodu ba bi nsuo bi ho woni bi ti ho homeda eno sare yare farisi fo sare to asa ba fe yare homeda o da wonte ebeku enti yechi no ayakọ na Yudafo asisibo afahye aben na Yudafo no afahye ba ko aduro yako ena ne nuanum ka kire no se ko fi akọ Judea na wasuafo enso hunu wo nyuma a wo ye no enti Yesu Kristo da wanted yo ko ne kurom wa ko ne kura ase anu akọhye ho no ye nsensere na wade nketengeti bi wo na fi ni nuanum ti ase enti afahye na duru ana ni nuanum se Yesu de we na he yanti wase wo su ko Judea kurom ko na osiafo ni hu wo su ne awo ye no ko no yango na obi inye bibiri kokua mu enhwehwe se obehu no pefe mu Yesu de awie ha yakurasi o ye hu wi da ka yanti ka hu so obi no be ye kokua mu am ye hu no pefe mu da edi ko yango se wo ye yenu a ye hu kire wiase ase wano hu no no ti na we sadi dia ene ko wiase go ko wiase dum ko ka kire won na mu hu ne awo ye yango na ni nuanum mpo anyi na ani ni nuanum mpo anyi no ani ni nuanum mpo edio shawo baka no kware na anyi uni ya papa uni ma dia mpefese ade we yenya ugo kan se kwa ku bedi akono no kwa ku sam no ade ne so nye ade ne koyie ni nuanum mpo amu nyiri ni yankwa
ena yesu se won se me de me branya ndruye yeah na mo brade eduda me nuanom me baya adwuma bi o me nche me baya adwuma me brana so ye me de mre na baya adwuma brana so pa me ko na me brana so ye na mo de bia mutumi wu mo be de wukumia na dabi me brana so ye mo de bribia mo bredru de bia mutumi wu na me de mbaya adwuma mre bi e brana so ansa na mre so ya me nko ye yanko wiase intumi ntamu yanko na me na etime mahu mo ti wiase ni mu ewiase intimu ntamu ewiase intimi ntamu na me na ewiase tame asem bi asi asem asi ya no me a me ko hwehwe mo wa no me ayotamfo amabusuani akoye odofo ewiase ntan no ye me ko ne kyan no nka ne ho mo de ewiase ntan mo na me de ewiase tame yanko efise mi di adanse se ne nyuma ye boni me awurade Yesu Kristo abigina ho yi me di adanse se ewiase ni nyuma no aye boni enti bi tame me kan ko na akira mo yanko mo de monko afashi yase monko me de mi nyame nko afashi yase me ma efise me branya nri me ma me de nri me ma na de enti ama Yesu anka mo ho nkon se o ka mo ka be hu ntam be hu no mba yo se nkrofo no na eba no wa mo na eba no Yesu no itiri kusu na ogina ha oni ni e da ba bo ntim akuru tentam ndo so na de ayi onko na wase won sa no otina Galilea otina kromo bi na ne nuanom koe no ena ono so ko afahye no ase ma hu se ofa kire nwa esa se ye penakunu enti woka omo ko pa ye behu ni tam sane tie dia ono ne brenso ye enti ofa kire boko ena ko afahye no ase yankoe wanyi ne ho adi akote osuro na mbom ohuntae yanko ena yudafo no hwehwe no afahye no ase no manwo ye kitane wanted ndi amafo ya let ya hwehwe wa afahye no ase yanko na wose owahi na huhu bebre aba nkrofo eku no mu enti huhu si eku no mu bako na group ha na mka kwa na obana yose wa ma we so wo bae ama huhu asi wo mu woye wonye yanko ebinum se oyo di papa na ebinum se dabi na odada nkrofo thank you ebinum se akwa we wo frame am wata ebi se akwa we wo fresh state ebi se akwa we eniwa bebre Yesu na basase so babam ni die mu o tie de ka kire no ebi se we correct ebi se we correct ebi do dabi akwa no dadafo sanfo ni binie yankwai nanso yudafo no hunti obi anyi nanim anka ne ho ase pefe yudafo no de o me stubborn odi agro obedi situro because abusia du mienu no onwere na omye kra woni benyamanfo sa abusia ni mienu na ekoso trouble pa enti obuhima Yesu kwa sane ye no omunti ena mere sane ye obeka ho bom judi afori ni abutre chamani ya udie abusia ko no westo mo no enti obi hu Yesu obi si enti so bibi pabi bet me finance jaba se problem judi afori hunti obi antini amie no nka sem pefe ko ba gisitro yanko na afahye no mfimfini no Yesu ko asori fi ko kyerɛkyerɛ ohwe afahye na gina mu no fere ni papa do chance ohuna do fo ndo support oba enti owura asori fi ho so ko kyerɛkyerɛ yanko na yudafo no wanwa yanko na wo se da na oyi nsu amoma ipen na onimi ho na asem no wo Yesu bo won ka se akwa we nsem a wo kan anko school da na nsem wo kan ina ya hintasem oya no hefa school anko bi da elementary form 4 ana wo ya sadi we na wo ni mesi ya ma fisro yanko
Yesu bua won ka say me chianche enya me de na de osoma me no dia ahwan Yesu pam jo sma chrem say me yes mami ma chrem say me yes mami ni ameka no nya me dia o ni osoma me dia ni ameni mo ya nya me o papa na me ko sia no nkokọ ofra mase no me sia me nya nkopon won nkokọ ofra mase kwaye bretuo bi mu entrete ya me chire enye me dia di osoma me dia yanko se obi pese oye na pedia obehunu se nchechire no firi onyankopon ana se efirimi ara mitrim na meka so obi pese wodi otumfo na hyeso ahede so obi pese otie masem a anka obehunu se nsem ya me kan enfi nyankasa ko bon se finyankopon obehunu se asemi enye school asem na emom papa bi di mame papa bi na asoma me yanko de obono ara ni trim kasa no hwehwe no ono ara na nimonyam obi a ono atransi fom bibi ekasa kasem bi o hwe ono ade ye bo bagire so o kan asem akodi fans o kan asem bi am ya hoahoa no de oboli trim kasa hwehwe ma ono akasa nimonyam ni akutia no de wonka na emom be fo mo asem bi no atu agu omanimu watu agu kronimu ya man fans yanko na de ohwehwe de osoma no animonyam no ono na oye onokwafo na de ohwehwe wotumfo nyankopon na onyam no ono de oye nokwafo o kan no kre yanko ade a entene ni nimu boni bia ni nimu efi bia ni nimu ade a entene bia ni nimu oye kron yanko enye Mose na omamumra no obi sama sam Farisifo enye Mose ma omra no yanko nanso mu biara inimra no so nanso mra ma tieni so yanko ade na mo hwehwe me akun me yanko nkrofo no bua se wo wo humoni ahane ya mra huno oni parmo panakunu e wo subra no ho onya alai no onu Yesu Kristo no ani Nyankopon ti wo ba wagimi ehu wo be kan kwase asema wo no oni ma dua ma dua mutrim manga ta munim so panakunu manga sa munim adira mpema kuma fe de wo se owa ho bone yanko mwana orehwe wo akun wo Yesu bua se won se maye adwuma baako na ye na eye mo nyina wonwa sma hu afi Yesu abodwuma nso amo hu ne enti on panakunu mo pere kumiampa esan se maye adwuma bi na we ne nwanwa adwuma we kitikiti ya be ne nwanwa asem ya ka kitu ne nwanwa yanko Mose ma mo twetetwa enye se efri Mose na efri ejanom osi Mose ma mo twetetwa se twetetwa na hwe ya monti ase se ye twa ye koti no Mose ne de ma mo na emom enye Mose na ye de ma Abraham ne de ma no enti eye Abraham breso osi enye afri Mose mom eye magya mo yanko nanso Homeda mutwa onipa twetia Homeda akura mutwa obikoti meboa Homeda nyina sa adwuma mu ye koti boto mutwa Homeda mutwa meboa yanko se onipa enwa twetetwa Homeda na wantu Mose mrano ade intina mubu afumi se mama onipa ho aye no den Homeda mahu enipa si modin Homeda no mutimi twa kwati anu de nyam hwe montomra Homeda no wano wanyare kwati boto no ya yi twa keke ametu atwen wo kyerɛ mutwa Homeda mutwa anu de amonya bone na emmo obi a wo yɛ da ho a wo bre no se mama ne ho ayɛ din a mai bone o yɛ da ho ɛna masane yade won sɔre oyo busuani anka ba mu sɛ ɛya yanko minia mumu aten sɛ de muhu kwa na mumu aten a etene mumu aten keke aten kyɛ bi aten bua hunya aten no a mubuo no emfaso bi ani so na mumu aten a etene aten yɛ sɛ Yakopɔn ni wonyam mumu aten a ɛsɛ Yakopɔn ni wonyam
mumu aten keke enkasa keke men kasa keke ade a unhuye no atrase no adro no afomo no atu agomanim good pen wase woni pana hinta sam no amaso be gina bonten wo kan jeje ho ahwe yanka me yanko ena Jerusalem fo no mu bi ka se enye oyini die wo hwehwe no akunu ana amse na nyaga ma we ne apena akunu yi anya kwa we na amanfo aminini yanko na hwe okasa pefe ana okasa pefe na so kan ne no kre asema kan die no wa efi wo ho ana mpena akunu yi yanko na won kan hwe na so yanka ne hwe okasa pefe na bontin e kasa obi anka ne bibia esansa samo kan ne no kware asem no kware kan ne den belo kan wi a free yanko sese penifo no ahun ampase oyi ni Kristo no ana enkrofo na hu se mizia no ni esansa Israel fo no mo hwe mizia yo o mo hwe ogifo o mo hwe urade Yakobon anim but na mo nyini si Yesu Kristo ono ne Yakobon na obejima mo no mo nim ana enkrofo hu se empanifo hu se ono ni ana yanko nanso oyi die yenim die ofre na Kristo no die se oba obewe hunu die ofre se me kan akọ we ni no enya kapitani ni ba no enya ko we ndem ashinjo bo no o be ni no nyane ma bi o ti ase yo no enti we die ndo ofre o ye kwa oni nanso Kristo no die oba ye hu ba bi a ofre enti yem ka se oba che to kom tem ta ma ho ne akofa no yenti Yesu kasa yenti na se wasemene no enti yebua no yanko ena Yesu recheche asorofi no otia mu se munimi na munim die bifre na enye me ara na me share me home bae ka kini ye munimi na munim die bifre munim mi ena die bifre nso munim ho ena nya me nso na me share me home bae dabi me munimi ena die bifre ba so munim ho ena nya me na me share me ho me bae yango na die osoma me no ye no kwofo a munim no die osoma me se me ka se mu nche me maji mu fi oha mu no o ye no kwofo enso munim no ha yango na me die minim no pa efise bifini nchen thank you efise bifini nchen na eba minim no pa efise bifini nchen yango na ono na osoma me Twaso enti anka worhwe no achi no ahonso bufo bae akowe still na ba mumuye obeka foso ayi hu Yankopon akoye be kire no enti anka wo mo penachi no abone ma ho nanso obiara amfa ne nsa anka obiara amfa ne nsa anka no obiara ntimi sanso no gina ho no nya bofra oye tumi o ma ho kwan ya no ne brenya nso ye yanko efise ani brenya nruya ni brenya nru kan ni wu asem obaya juma ebre so obeko na ni brenya nru ni anya se ni wu ho asem enti ni brenya so be wu a wontimi nkunu empani so nyame nkunu a atiasefo ye kwa yanko na nkrofo ko no pi jinudi na wakase Kristo no so ba obeye esentuani bebre asini yenu a oyiyi die papa yi ano adio eni se Kristo ni ba obeye bi fufuro bi a chen die papa we yi mumi etie ni ye abohima Yesu Kristo hu nkomo na edi ori ni kromo fo farasi fo hu nkomo eye me no mi elu ne abrabo asetren hu nkomo na edi no yanko farasi fo no te se nkrofo ku no winwinwi kika yi won ho no na farasi fo ne asofo penifo no suma asumfo se won kochi no oba hu se eyaji Yesu Kristo di na asem na ya to trim akwa no oyenya fans
enti Pharisee-foɔ no smaa nipa sɛ monkɔ kyene mmara monkyeno wama mfa ba mmɔ ne tirim monkɔ kyene mmara yɛnkɔ ɛna Yesu se wɔn sɛ mewɔ mo nkyɛn bere tia bi mesrɛ m momfa me nkɔ wate mewɔ mo nkyɛn bere tia bi ɛnkyɛ koraa yɛnkɔ na merebɛkɔ deɛ ɔsoma me no nkyɛn ɛnkyɛ biara mebɛkɔ de ɔsoma me no hɔ ɛnkyɛ biara ɛnti ma mo ha mo ho me ho mebaa mene mo mai mene mo ko ma ho mene mo ko mankani ho mene mo ko gari ho mene mo pradidie mene mo ko baabia adan mu ya wotrɛ me nkyɛ yankɔ wobɛhwehwɛ me na morenhu me na deɛ mewɔ no mo deɛ montumi ma hɔ ɛnkyɛ mbɛkɔ afei mbɛhwehwɛ me nanso monhu me na baabi a mewɔ no montumi ma hɔ yankɔ ɛna Yudafoɔ no se wɔn sɛ wɔn ho sɛ ɛhe na oyiri bɛkɔ a yɛrehu no ɛnti Yudafoɔ sɛ kɔhyia papa so nsɛm bi hu ɛmfa na ɔbɛkɔ a yɛhuni ɔbɛkɔ yɛfa yɛnkɔ ɔrebɛkɔ wɔn a wɔpete Hilafoɔ mu no mu ɔbɛkɔ wɔn a abɔpete Hilafoɔ no mu akɔkyerɛkyerɛ wɔ hɔ anaa yɛnkɔ asɛm bɛn na ɔka yi sɛ asɛm bɛn na ɔka yi wobɛhwehwɛ me na morenhu me sɛ mbɛhwehwɛ me na mohu me yɛnte waseɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn ɛmfa na wokɔ yɛnkɔ na deɛ mewɔ no mo deɛ montumi ma hɔ yɛnkɔ na da a ɛdi akyire a ɛyɛ afahyɛ no mu kɛseɛ no Yesu sɔre gyinae na ɔteɛ mu sɛ osukɔm de obi a ɔmmra me nkyɛn mommɛno mu suo amen ɛmmerɛ afahyɛ no gyina mu papapapa no ɛna ɔsan sɔre gyinaeɛ na ɔteɛ mu sɛ obia sukɔm de obia no bra me nkyɛn bra na bɛne musuo yɛnkɔ sɛdeɛ atwerɛsɛm no kae no deɛ ɔgye me die no nkwa asubɔnten bɛsene ɛfiri ne yam sɛdeɛ atwerɛsɛm no katoro dada sɛ obia ɔbɛgye ma die no nkwa nsuo asubɔnten no ɛbɛsen afiri ne yam sɛ hintasɛm no kae a na Farisifoɔ no nte aseɛ no yɛnkɔ na yɛdeɛ ɔkaa wɔ huhu ɛyɛ honhom asɛm na ɔka sɛ nsɛm wei no ɔtaa ka pa na ɔmadwalae na wɔbɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn koraa yɛnkɔ na wɔn a wɔgye no die bɛbɛnya no ho na honhom no nya mbae ɛfiri sɛ wonya nhyɛ Yesu animuonyam saa mmara na honhom no nya melandeeɛ ɛnti nnipa a gyina di nyinaa di n'akyi kɛkɛ na honhom kronkron no maayɛ Yesu nko ara ne wɔ honhom kronkron ɛsiane sɛ wonya nhyɛ n'animuonyam ɔko no wɔnwieɛ onya nhyɛ ahenkyɛ no ɛnti wɔma di n'akyi nyinaa di n'akyi yɔɔ yɛnkɔ ɛna nkurɔfoɔ kuo no mu pii te asɛm no wɔkaa sɛ odiyifoɔ no ni ampa ɛna nkurɔfokuo no pii te asɛm no nkurɔfokuo no ɔmotii papa no sɛ ɔsɛ ampa papa wei ɔno ne odiyifoɔ no yɛnkɔ ebinom sɛ Kristo nini na ebinom nso sɛ Kristo no bɛfiri Galilea no Kristo bɛfiri Galilea ba yɛnkɔ atwerɛsɛm no anka sɛ David asefoɔ mu ne Bethlehem kuro a David tenae hɔ no mu na Kristo no bɛfiri Bible quotation bi ani baabi a kyerɛ sɛ Galilea kuro mu Bethlehem hɔ na Kristo bɛfiri aba ɔnkora ɔmɛ papa deɛ kurɔfoɔ wei a adwemmɔne nkwan Kristo no kɔpie fie ɔbaeɛ yɛnkɔ na ne nti mpaapamu baa nkurɔfoɔ kuo no mu ɛno nti mpaapamu baa nkurɔfo kuo no mu nyɛ nkurɔfoɔ yɛnkɔ na wɔn mu binom pɛ sɛ wɔkye no nanso obiara amfa ne nsa anka no adwemmɔnefoɔ no a wɔ mu no hwɛ sɛ nka ɛbɛkye no ne apira no nanso obiara amfa ne nsa anka no yɛnkɔ ɛna asomfo no mu baa asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no nkyɛn enti asomafoɔ no ɛsoma wɔn no wɔn akɔba ɔmo san ba mpanimfoɔ no nkyɛn ɔmo de amanneɛ ba mmea nti amanneɛ no
na obisa won se adentina mo afa no ama enti man tini anti sumo boy ama mo wo gina okati we obati we wan tini anti akwara we ama yako asomfo no bua se onipa biara nkasa se onipa yida boss small so na gentle o yes usa but in seven na oka no wo don't for sanka no that akwa ho bo wuntimi and seven na abrante no e ba no aso fani anu adin wo don't kan bi da wo ba so he za che wo be gina to papa so apon ko and seven na abrante ne ka ho no empani fu esem anyam chesem chite du gra no nyanu ya ene antimi no yako ana Farisifo no bua won se wadada monso wadada mo monso so abrante ya dada monso ana mo mo anko nyam no panifo ana mo de anko yako impenifo no ana Farisifo no mu bi ajuna di ana afi ayi fufu bo mutrim enti mo ko aye no Farisifo ba jina di ana panifo ba jina di ana e ba sa de anje se ya juna fa na aya jumfi mo ko aye no panifo ni bi jina di Farisifo ba jina di ana yako na nkrofo ko no yi na nkrofo ko yi a wonim emra no wadome won yako Nikodemo a oba nchen da bi a oye won ba ko ni se won se yemra intie onipa a Nikodemo so abrante we ni ko Yesu chan ko bisa na sem no ana o ka che Farisifo re mpanifo mpam cho ye nyina na e wo ha but yemra no ntia de wo ka no de wo ye yemra no ntia yanko Obua se no se dabre wonso ufi Galilea Nikodemo o ye ni won o ya ja ko ye di pa ye hwe di mu a o ya jina di hwehwemu Iriam na obenwu se odifo ensori wo Galilea pen won ga za fititi ya wo Galilea ku adafo no anianom atiefo ni ahwefo amse kakra ya de bayi ebesom saa na akire no yebesan ni atoa so onyankopon no mayen kwade a ebetoa so sabe ka kire se papa no enka wo ka asem yesi ya no obisa ne kosen no so obisa wo kosen na wo no ya no so ya no na ma adna ya de we di akwai so ba akofo a wo ko America won ko na obedi kan enti yemfa emo nyankopon saa ne nyankopon pa ibehia ohia dam na hodie ye be kire amana ye de medama se enchia kase nkoma atiefu a omutie na hwefo omhwe nyina enchia kase nkoma Ghana mampani nana adodanko akufu ado Honorable Kennedy Ejapon ene madam for Aussie FM director Owura Kwame Alfred asida yemudia michia minuanum pauda fo nyina arofo edibisia momayem na onyankopon si na yenkra kofi on doban bojabuti amen Asusro hine utumfo utwe dia mpo botantim nyankopon weda wose obabia odia bedri eja na senka udin obatampa na se yodia papa so abwedom eda wose wadin eja wo wosro udin wonte wahinimra ne a wo penya wasase se ne ya wosro mami dada dubani fa yefom so chai secha wo de yakan fa yankom so ni yefim sum na wona hini tumi ene animunyam aya wo dia da eja oba Mespa siedi ditimua yo aheme no ntem Maranatha yele ruade bra kai obotan miensa e ba kono eja oba ene wo asunje oswa asunje na mede mamota